વિકાસના મુદ્દે ઉદ્ધવ ઠાકરેનો પીએમ મોદી પર પ્રહાર। સિંધુદુર્ગમાં રેલી સંબોધતા ઉદ્ધવે કટાક્ષ કર્યો છે। પીએમ મોદી મહારાષ્ટ્રના પ્રોજેક્ટ ગુજરાતમાં લઈ જઈ રહ્યા છે તેવું ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું। મોદી અહીંના પ્રોજેક્ટ ગુજરાતમાં લઈ જઈ મહારાષ્ટ્રને અન્યાય કરે છે। મોદી સમગ્ર દેશના વડાપ્રધાન છે। ગુજરાતને ભલે સમૃદ્ધ કરો પણ અમને અન્યાય ન કરો। મહારાષ્ટ્રને અન્યાય કરનારાને અમે પાઠ ભણાવીશું તેવું ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું છે। સીધી જ રીતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર પ્રહાર કર્યા છે। તેમણે કહ્યું કે મોદી અહીંના તમામ પ્રોજેક્ટ છે એ ગુજરાતમાં લઈ જઈ રહ્યા છે અને મહારાષ્ટ્રને અન્યાય કરી રહ્યા છે। તેઓ દેશના વડાપ્રધાન છે ના કે એક રાજ્યના। सिंधुदुर्गामध्ये पहिल्या प्रथम येत आहेत जातील आमच्या महाराजांसमोर नतमस्तक होतील आणि संकटामध्ये कधीही न आलेले पंतप्रधान निदान या निमित्ताने तरी महाराष्ट्राला नाहीतर माझ्या कोकण किनारपट्टीला काहीतरी भरघोस देऊन जातील। दिलं तर काहीच नाही पण उलटा आपल्या राज्यात येणारा तो पाणबुडीचा पर्यटन प्रकल्प होता तो गुजरातला घेऊन गेले। म्हणजे आता मला भीती अशी वाटते हे येत आहेत आणि बघता तिकडे काय चांगलं आहे ते घेऊन आपल्या गुजरातला पळून नेतात। अहो मोदीजी तुम्ही देशाचे पंतप्रधान आहात, गुजरातचे मुख्यमंत्री होतात तेव्हा तुम्ही जे करत होता ते ठीक आहे पण आमचं काही गुजरात बद्दल द्वेष नाही आमचा। गुजरातला तुम्ही जरूर समृद्ध करा पण तुमची जी एक अशी थोडीशी भावना आहे की गुजरात समृद्ध झाला तर देश समृद्ध होईल, तुमचं ठीक आहे गुजरातचं प्रेम गुजरातपुरतं ठेवा। गुजरात हे आमचाच आहे। इथे सुद्धा गुजराती बांधव आले असतील, माता भगिनी आले असतील, महाराष्ट्रभर राहतात, देशभर राहतात। कधीही आम्ही आणि गुजराती असा दंगा नाही झाला, अजिबात नाही झाला। तुम्ही गुजरातला जरूर समृद्ध करा पण आमचं जे काय आहे महाराष्ट्रामध्ये जे काय आहे ते गुजरातला तुम्ही पळून नेणार असाल आणि हे मिंदे जर का शेपूट हलवत खुर्ची चाटत त्यांची चाकरी करणार असतील तर मग ह्यात मात्र यांना गाडावंच लागेल आणि ते गाडण्याची ताकद माझ्या महाराष्ट्रामध्ये जरूर आहे।